Stock room. Kita mapili. Hindi, si ma'am. Pero nag-volunteer na si ano. Wow, I really love France. Pakita ko kay ma'am ang Huli ko na lang. Hi. Well, is that a bad thing, It's not. Hello vlog, welcome to my home. Hi. Ano na tsura? Manager. Manager ka sa Chowking. Welcome to our first day. Look at my outfit. It's giving manager of Chowking. You want Chow fan? Yeah. You want Chow Nagbilang fan? chopan sa bong. Tag 100, wala. Welcome to California. Welcome. Anong ginagawa mo? Video. China. Yeah, elevator. Mga nag-cutting. Cutters. Cutters. Mga cutters. Yung nag-cut. Tapos ang may ubra nag-cut. Very good. Wow! Happy birthday to you! Grabe ka mo. Gano'n na ka? Wala. Jean lang ako na ino. Diyan lang sa Colombia, oh. Gatas lang ang sila. Lechon. Lechon diles. Hi! Lechon. Ano yun, Tom? Ang vlog from 2019. What? The tour pa na rin mga manual. First time talaga sa Tantan. Tapos subong mag-graduate sa Tantan. Niya yun, no? Content. Uy, 800 na rin mo. Malan. Isa ka kilo. Nakakilo. Ayun, hoy, Carla. Happy birthday, Shona. Birthday sa... Happy birthday to you. Happy birthday, Charlotte. Kasi magsalo si Kim. Kim, dali din. Di wala ka, sorry. Hindi Sila ka yung balsin iconic. mo nga ng KPMG ka ho. Ha? Ano KPMG kayo? Hindi ka iconic. Ha? Ha, Kim. Kim. Yeah. Subong man to yun na first day ata. Yeah. Wow! Happy birthday to you! Yay! Wow, so dali naman ang ating pagkain. Charlotte celebration. Sa face. Not a lunch. Sa face. Instagalit. Go, matanggi! My hotdog is for you. Oh, mahilig ka sa hotdog. You like Teddy Brown. Hi, Ron! Dito ang hotdog para sa Hi, Ren! nilaga mo lang ang hotdog. Bye! Ano ang balon? Ano? Say greetings to this. Ibasali mo talaga. Ay, mga message. Hindi rin. Pro ay to. Ang bako pa karaya. Ang last natin ng mga picture dyan, daan pa. Ang ano ba? Taniging kraw. Bakang ano yan? Pati ka na. Sige ka. Gritron, Arian. Pwede mahalin sa frame. Pwede ma... Happy birthday, Charlotte. Butod ba? Maraka na malat mo. Thanks. Thanks for this. Grabe naman paper yung mo? Carlota. Yes, please. Di ba dyan ang Santa original? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. Gusto mo? Happy birthday! Dalawa tabi na medalyo at isang din na birthday. Yung bota. Uy, medalyo at isang din na birthday. Uy, paano ba nga
Blow na ba siya? Pakita Blow na! Sure na ni? Pinanan mo ang gusto mo. Hindi ako masarap yan dito. Gusto mo ako yan? Sorry, gets you. Hindi ko matanggap yan. Wala doon na yung Mag-countdown. Madumi sakit. Ay, laging zoom para. Wala. Blooming ka sa mga. Naka-Valentine's Day. Ay, naka-date na siya. Yeah, may flowers. Doon sa kadamo-damo. Ano yun? Yan ako, be? Hindi ah. Nagulang ko makita, oh. Ay, sabi ito. Next na yan. Next na yan. Wala na nga daw flat. Bisan sa baboy. Sabi ko yung mga hindi madala. Kina-advise ko lang ko ang tatay ko na. Si alam ka sa bakit. Hindi ka pa pa. Hindi ka mag-bata ni Dick. Kita mo bulat. Imagine na yung masyalan. Kita mo bulat di ang babo. Hindi ka tabi. Happy birthday, Chan, Chan, Chan. Sakit. Ayaw ka gamay. Gamay ka na gamay. Ipakita. Ay, hindi ko yan. Oh, my God. Ay, wow. Ayaw ka. Gusto mo dahil. Uy, gabi mo rin naman. Gabi. Ah, talaga. Second day na naman sa grabe ka tuwa sila dito sa our very own first honor, second honor. Ikaw naman first honors. Kailan ka pa-print ka? Babas lang. Ano? Hi. Welcome to my home. Yeah, my humble. Wow, dakla pa yung balay. Yeah, this is the entrance. We cannot afford a chandelier, so we opted natural light. Wow. With the lobby. Yay. The word Grabe naman. May pick up. pick up Wow. it's not sweeter. I'm disappointed. I'm What? appalled. I was taken aback. Okay, pansyon. I've forgotten my nameplate. Nah. And that's not a good start. Deduction. Minus points. Look at this. Wow. This is the epitome of a beautiful person. Wow. Look at her. She's the contender of Statue of Liberty. Oh my God. I'm wishing for your sanity. What? Ayun. Umiyan niya ginaw. Umuna ka ron siya. Wow. Hey. Wow. Yeah. Is it new? It's getting old. It's pretty. Or
Hi. Go. Make way for the ICC owner. She's rich. Wow. She's classy. Wow. And she's acidic. Acidic kapag aliit siya. Hi! Hi! Update. Apoy, charis. Number 2. Today, 2 of our internship. Hindi na. I'll go. Wala ko yung nagrahan. Ay, kapoy. Buot sila. Na-misinterpret mo naman na dapat ang intern nila is not for the week. It's not for the week. Literal ka lipi. Pinag-tibay niyo. Tama galing ko na. Tabo-tabo, obra. Ikaw na lang mo. Yamang hindi sila. So, update. Bago lang kami. Okay lang nga. Tapos okay lang nga maging crybaby. Kaya hindi ka naman malaki yun. Awan. 5, ano na. Ako? Grabe. Wala ko nga pa. Grabe ka mga nalagay sa pagkakas mo. Wala ko na yung gamit sa Copy. Control. puta. Yun yung ibang pati makaulit. Walis ako. Sorry. Hindi ka, mama. Wala kiwat. Pero buot yun mo, ano, si ma'am, ano nga niya? Mama Faye. Mama Faye. Mama Faye.